Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama aku Shiva. Di video kali ini aku masih punya soal TPS bahasa Inggris, teksnya baru lagi. Wah, teman-teman banyak baca nih. Nah, di sini teksnya nggak terlalu banyak menurutku. Dan vocab yang dia pakai pun nggak terlalu sulit. Di sini tentang Bapak Presiden Joko Widodo. Sepertinya ini berita. Jadi ini paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan ini paragraf keempat. Kita lihat soalnya. Ini dia. Jokowi's political approach is known as a humble one. This is mostly rooted from. Jadi ini tuh diketahuinya kenapa Jokowinya disebut pendekatan politiknya sebagai yang the humble one itu kenapa? Lalu A, his experience working in rural area in Aceh, his simple living since his childhood, his love and care of poor people, his experience as a furniture exporter, his poor living in Yogyakarta when he was student. Kita bisa lihat di sini. Di sini teman-teman harus nge-scan teksnya, dan kata kunci yang mau aku kasih tahu adalah yang paling gampang ini, humble. Jadi teman-teman cari kata-kata humble. Ada di paragraf kedua, kalimat ke 1, 2, 3. Ini dia, di kalimat ketiga. Oh, paling terakhir ya teman-teman. Dari later, when he entered politics, his populist appeal was rooted in part to those humble beginnings. Nah, di sini kata kuncinya berarti kita bisa lihat kalimat sebelumnya lagi. His father was a wood seller who plied his trade in the city streets, and throughout much of Jokowi's childhood, dari sini ya teman-teman, he and his family live in illegally pulled shacks near the city's flood-prone Solo River. Jadi mereka tinggal di bangunan yang ilegal dekat sungai di Solo yang rawan banjir katanya. Di kota Solo yang rawan banjir. Nah, karena itu when he entered politics, jadi ketika dia masuk politics, dia itu populer karena humble beginningsnya ini. Jadi alasannya itu dari his ini sampai sini, Jokowi's childhood sampai situ. Jadi kita bisa menyimpulkan dia Jokowi's political approach is known as a humble one. This is mostly root from dari his simple living since his childhood. Karena tadi kan dikasih tahu dia tinggal di tempat yang bangunan ilegal, bukan ilegal mungkin ya, bangunan kecil di dekat sungai di Solo yang rawan banjir. Jadi karena his simple living since his childhood, jadi dia political approach-nya, pendekatan politiknya terkenal humble, the humble one. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, sekian dari aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.